سوال: کس دن اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں؟ جواب: عید کے دن۔ سوال: کس وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے؟ جواب: رات کے آخری پہر میں۔ سوال: اگر بلی گھر میں آئے تو کہاں سے آتی ہے؟ جواب: جنات کی طرف سے۔ سوال: کس مذہب کے لوگ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں؟ جواب: یہودی۔ سوال: اسلام کو پرانے زمانے میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب: دین ابراہیمی۔ سوال: کون سی نماز وقت پر پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے؟ جواب: فجر کی نماز۔ سوال: ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس عورت کا ہوتا ہے؟ جواب: ماں کا۔ سوال: کس زمین میں مردے کو دفن کرنا حرام ہے؟ جواب: بغیر اجازت والی زمین میں۔ سوال: کتنی دفعہ قرآن مجید مکمل پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے؟ جواب: مہینے میں ایک بار۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کرنے کے کیا فائدے بتائے ہیں؟ جواب: صحت اور دولت ملتی ہے۔ سوال: کس گناہ کو فرشتے نامہ اعمال میں نہیں لکھتے؟ جواب: فوراً توبہ کرنے والے گناہ۔ سوال: کھانے کی شروعات اور آخر میں کون سی چیزیں کھانا سنت ہے؟ جواب: شروع میں نمک اور آخر میں میٹھی چیز۔ سوال: غسل کے بعد نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے؟ جواب: اگر وضو ٹوٹ جائے تو ضروری ہے۔ سوال: کون سا کام کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب: اللہ کا ذکر اور خیرات۔ سوال: جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو گھر سے کون سی چیز ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: دینی ماحول اور برکت۔ سوال: موت سے قیامت تک کے عرصے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: عالم برزخ۔ سوال: کس ملک کو نبیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ جواب: فلسطین۔ سوال: کس سورت کی تلاوت کرنے سے قبر روشن ہوتی ہے؟ جواب: سورۃ الملک۔ سوال: اپنی بیوی کا رشتہ کس گھر میں بھول کر بھی نہیں کرنا چاہیے؟ جواب: جہاں عورت کی عزت نہ ہو۔ سوال: مہمان آنے پر ناراض ہونا کس چیز کی علامت ہے؟
जवाब तंग दस्ती या गुर्बत। सवाल जुमे के दिन नमाज के लिए पहली सफ में खड़े होने का सवाब कितना है? जवाब एक ऊंट की कुर्बानी के बराबर। सवाल कौन सी आदत इंसान को काबिल एतबार नहीं बनाती? जवाब वादा खिलाफी। सवाल सबसे पहले औकात को 12 घंटों में किसने तकसीम किया? जवाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल रात के वक्त कौन सी चीज खाने से नींद अच्छी आती है? जवाब खजूर। सवाल हजरत सुलेमान पारसी का ताल्लुक किस मुल्क से था? जवाब ईरान। सवाल किस वक्त सोना उदासी का सबब बनता है? जवाब सुबह के वक्त ज्यादा सोना। सवाल किस वक्त आंख खुल जाना अल्लाह की रजा की निशानी है? जवाब सुबह जल्दी आंख खुलना। सवाल कौन सा गुनाह ऐसा है जिसका अजाब कब्र में भी सबसे पहले दिया जाता है? जवाब गीबत। सवाल जुम्मे के फौरी बाद लेटने से क्या नुकसान होता है? जवाब तबीयत सुस्त हो जाती है। सवाल बड़ी हकीकत में किसको कहा जाता है? जवाब खूबसूरत जन्नत। सवाल जादूगर किस औरत का मुकाबला नहीं कर सकते? जवाब पर्देदार और नेक औरत। सवाल कौन से मुल्क का नाम नबी के नाम पर रखा गया? जवाब इसराइल। सवाल किस तरह नमाज पढ़ने वाले मौत की तकलीफ से महफूज रहते हैं? जवाब लंबा कयाम करने वाले। सवाल कौन सा साफ और पाक कपड़ा है जिससे पहनना हराम है? जवाब चोरी किया हुआ कपड़ा। सवाल कौन सी दुआ नमाज में वाजिब है? जवाब दुआए कनूत। सवाल ऐसा कौन सा पत्थर है जो इंसानों के गुनाह जज़ब करता है? जवाब हजर अस्वद। सवाल कयामत के दिन किन लोगों को बुलंद दर्जात दिए जाएंगे? जवाब कुरान पढ़ने वालों को। सवाल सूरतुल अंबिया में मैयत को दफन करना क्या है? जवाब फर्ज किफाया। सवाल शैतान घर में किस जगह पर रहता है? जवाब जहां गंदगी ज्यादा हो।
सवाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितने अरसे में तैयार हुई? जवाब 2 साल में। सवाल कौन सी चॉकलेट खाने से इंसान का दिमाग तेज काम करता है? जवाब डार्क चॉकलेट। सवाल कौन से 4 लोग हैं जिनको जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा? जवाब जुल्म, सूदखोर, नाफरमान, औलाद और यतीम का माल खाने वाला। सवाल कौन सी आदत आपके मसाइल हल करने की सलाहियत को बढ़ाते हैं? जवाब सफ़र करने की आदत। सवाल हजरत ईसा ने कितनी उम्र में बोलना शुरू किया था? जवाब पैदाइश के फौरी बाद। सवाल कुरान पाक में ईमान का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब 76 मरतबा। सवाल सबसे ज़्यादा डिप्रेशन किस उम्र के लोग होते हैं? जवाब 18 से 33 साल। सवाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने किस चीज़ का साया किया? जवाब कद्दू के दरख्त का। सवाल मौत के करीब इंसान में कौन सी निशानियां ज़ाहिर होती हैं? जवाब कमज़ोरी, दुनिया से बेरुखी, आखिरत का तज़किरा। सवाल जन्नत के 8 दरवाजे किसके लिए खोले जाएंगे? जवाब नमाज के बाद वज़ू करके कलमा पढ़ने वालों के लिए।